রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন সুর সম্রাট कुमार सचिन देवबर्मनि आसिमानि साल पालायलेखा स्रांसाल रोजाबनाय गोरों सुर सम्राट कुमार सचिन देवबर्मनि आसिमानि साल रोगसावै स्रांसाल बरमियाफोरका हासनि मन्त्रियग्रा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा आगोलनि रबीन्द्र शतबार्षिकी भवन काइसे नायथावथाव बान्दा ख्लायमुंनि बिसिंथै सचिन देवबर्मनि मांग्लिव खुमसारि खुमत्रां कान्दखा हासनि मन्त्रियग्रा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा बान्दानि बिसिंथै सचिन देवबर्मनि रोजाबमुं तैबिनि ख्लाय क्लांजा कक रंनति खुकाई कक नारखा हासनि मन्त्रियग्रा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा আমাদের মুভমেন্ট যখন হয় ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট আমরা দেখেছি একটা গান একটা মানুষকে কত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে একটা গান কত উদ্বুদ্ধ করতে পারে সেটা কাজী নজরুল ইসলামের গানই হোক বঙ্কিমচন্দ্রেরই হোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হোক সেগুলো কিন্তু আমরা নিজেরা দেখেছি এবং গানের মধ্যে মানুষ যদি জমে থাকতে পারে এর থেকে ভালো মেডিসিন আর কিছু না একজন ব্যথা পেইন ফিল করছে তারপরেও সে যদি গান শুনে বা একটা মিউজিক শুনে সে পেইনটাও কিন্তু পেইন কিলারের কাজ করে একটু আগে সুব্রত বলছিলেন যে লাস্ট মিলিং সিনেমার যে গানটা আমি গানটা একটু বর্ণন করে গাচ্ছিলেন যে লাস্ট যে গান উনি যেটা সুর দিয়েছিলেন গানটা তৈরি করেছিলেন কিশোর কুমারকে যদিও আমাদের ওনার যে ছেলে উনিও আরেকজন মানে বিরাট মিউজিক জগতের ব্যক্তিত্ব অনন্য ব্যক্তিত্ব আরডি বর্মন ওনার সেকেন্ড সান হিসাবে কিশোর কুমারকে মানতেন जेल मुरुगनायनो बुवै धर्मनगर सब जेलनि खारै थांका आलंग सबजानाय खरक द स्रांसलो फुं आइचोगो जेल गेट मुरुगनायनो बुटक खलाय धर्मनगर सब जेलनि खारै थांका खरक द मुं नाजिमुद्दीन उत्तर फुलबारि कतिजात मियानि बुसाजिला मानिकनि खगमानि पाटिमुंगो गोरोंजाक ते बिनि मुंगै सीआरबी मामला नम्बर 27/23 ते 19/2019 aboni agulo रहिम आली फुलबारि कानाय उस्तार आलीनि बुसाजिला बीएनएस नि बिसिंगतै 331/309 दारानि बिसिंगतै कदमतला थानानि पुलिस रक बनो मामला याचाखा बिनि मुंगै ते 41/25 मामला नम्बर सुनील देवबर्मा नेवरा मुरा सीताराम देवबर्मानि बुसाजिला बरक बुथारमानि पार्टी मुंगो गोरोंजाकनि बागै बिनि मुंगै ST T-1 12/14 US 364/302/201 IPC नि बिसिंगतै मामला याचगै नाहानजाखा नारायण दत्त शुभंकर चौधुरी दत्तनि बुसाजिला बांग्लादेशनि PP केरंनि बिसिंगतै 02 DMN GRP थाना मामला नम्बर 01/25 नि बिसिंगतै मामला याचगै नाहानजाखा ते रोशन आली साउथ कदमतला जमीर आलीनि बुसाजिला BNS नि बिसिंगतै 331/309 कदमतला थानानि पुलिस रक मामला याचाखा मामला नं 41/25 आबनियागुलो अब्दुल पात्ता आसामनि नीलाम हातिनि एबाद अदिननि बुसाजिला फेकजानाय मानि खोनैनि मामलाव गोरोंजाकनि बागै बागबासा थानानि पुलिस रक मामला याजाकमानि मामला नं 12/25 NDPS केरौनि बिसिंतै 22/29 धारानि बिसिंतै बिनि मुंगै मामला याजागै नाहाजाखा अ खरकदक रकनो धर्मनगर सब जेल तनि जाकमानि फियाबा स्रांसलो फुंगो जेल गेट मुरुगनायनो बुटक खलाय धर्मनगर सब जेलनि खारि थांमानि कक्तमा around 6 AM in the morning ছজন আসামি এখান থেকে
পালিয়ে গেছে। ওদের নাম একজন হচ্ছে নাজিম উদ্দিন, আন্ডার ট্রায়াল, ও কনভিক্ট ছিল না, আন্ডার ট্রায়াল। আব্দুল কাত্তাও আন্ডার ট্রায়াল। রোশন আলী আন্ডার ট্রায়াল। আর নারায়ণ চন্দ্র দত্ত আন্ডার ট্রায়াল। আর সুনীল দেববর্মা হচ্ছে ওনার লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ছিল। সকাল ওরা কিভাবে পালিয়ে গেছে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে স্টাফ ছিল ওরা সকালবেলা ওদেরকে জেনারেলি এখানে সিস্টেমটা হলো যে ওদের 6টার সময় ওদের যে ন্যাচারাল কোর্স আছে ব্রেকফাস্ট প্লাস স্নান টানের জন্য ওদেরকে ছাড়া ওরা সকালবেলা ছাড়া হয়, মানে ওই মেইন গেট ওদের যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া আছে, যেটা মানে সেল এরিয়া আছে, ওটা থেকে ওরা আসে, এসে ওরা ব্রেকফাস্ট বা ওদের ব্রেকফাস্ট বা যেখানে স্টাফ কম ওরাই ওদের ব্রেকফাস্ট কুকিংয়ের কাজ করে। এই কাজের জন্য ওরা এসেছে, এসে হঠাৎ করে আমাদের যে গার্ড ছিল ওনার উপর অ্যাটাক করে ওনার হাত থেকে চাবি তালা নিয়ে তালা খুলে ওরা পালিয়ে যায়। কোন সেকশনে ওরা ছিল? সেকশন ডিফারেন্ট সেকশন, অনেক সেকশন আছে। রোশন আলীর সেকশন হচ্ছে আন্ডার সেকশন 457। রোশন আলীর 3টা সেকশন আছে, আন্ডার সেকশন 457, আন্ডার সেকশন 395, আন্ডার সেকশন 392। রহিম আলীর সেকশন আছে আন্ডার সেকশন 331, আন্ডার সেকশন 330। আব্দুল পাত্তার এখনও জাস্ট হয়েছে, এনডিপিএস কেসে ছিল। আর সুনীল দেববর্মা তো ছিল, লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টের কনভিক্টই ছিল আন্ডার সেকশন 364, 302 আর 201। আমরা এখন ইনভেস্টিগেশন করছি। আর কনসার্ন সমস্ত থানা, সমস্ত পুলিশ স্টেশনকে ইনফর্ম করে দেওয়া হয়েছে। বর্ডারিং যত সাব ডিভিশন আছে ইনফর্ম করে দেওয়া হয়েছে। বিএসএফকে ইনফর্ম করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ডিটেল সার্চ অপারেশন চলছে। তো আর এখানে ইন্টারনাল আমরা ইনকোয়ারিও করছি, ইনভেস্টিগেশন করছি। তো আমাদের ইনভেস্টিগেশন শেষে আমরা যে একটু গ্রেট অথরিটি আছে ওনার কাছে আমরা সাবমিট করব। Swrangchati fungo Mahanabamini Mutai Baroglaika Durga Bariwo. Bobagra Kishno Maniko Joranisime, Bobagra Nukuni, Oshamotai, Durga Bari, Nugma Buskango Toma, Durga Bari, Oshamotai, Dia Jagi, Klumjagi, Pama Hakeno, Tabu Bahino or Raja Keramo Rakagi, Bobagra Boshumi, Oshamotai, Durga Bari, Klumjagi, Dia Jagi Fayo, Tini Inka, Mohanabamini, Shalo, Bobagra Nukuni, Raja Keramo Rakogi, Kache Mutani, Galam Chondano Paye, Mohanabimi Mutai Rizaka. Kubuni Oshamotai Rogo, Mutai Poshat Baujapono, Durga Bani, Oshamotayo, Durga Bariwo. Kubune Raja Keroni Bishingtai, Oshamotai Rizago, Oro Puntok, Takum Tarjago. Mohanabimini O Katar Shalo, Bubagra, Nukuni, Razbari Buskangotoma, Numa Buskangotoma, Durga Bariwo, Nobomi Mutai Rumu, Belekro Homduni Bishingtai, Nukzaka. Bubagra, Bilbikram Kishur Manikoni, Pathak, Bubagrani, Tudulmuni, Iagulo, Tabubo. Durga Bariwo Oshamotai ni Jorawo Ya Kongni Oshamotai Barujagi Klumjagi Fayo Tirini O Katar Shalo Mohanabamini Shalo Durga Bariwo Mutai Rene Bagi Oshamotai Kulman Bagi Faishopakia Raja Shobani MP Raji Bhattacharya Faishopakia Mayor Dipok Majumdar Bono Karibo Mutai Fai Kulumpakia Shaltang Hankoni DM Tei Habang Tangbedini Kusuk Bereni Adongrok Tangpangrok Nainedi Durga Barini Mohanabamini Mutai Rumok Sikjawati Homdodom Inka Faishopakia Kharjini Tibri Mutaini Galem Tai Chontaro Boroni Yatino Mohanabamini Durga Bari Oshamotai Tharmung Shurimung Chengi Rizamani Nainedi Chinimankliwo 500 साल का पुराना पूजा है ये त्रिपुरा में 500 साल का पुराना पूजा है राजा का ये राजा का परंपरा में चल रहा है कुल देवता है माँ दुर्गा तो यहाँ पर 149 साल से इस मंदिर में चल रहा है राज्य के आमूल में जो हुआ था ऐसे ही चल रहा है यहाँ भगवान की हाथ कितने हैं? दूसरी दुर्गा में देखा जाता है 10 हाथ होता है, इसमें क्यों नहीं है? नहीं यहाँ पर 10 भुजा ही है यहाँ पर 2 भुजा नहीं है माई अच्छा पीछे 8 भुजा है माई का आज सामने 2 भुजा है आज क्या तिथि और क्या आज नवमी तिथि चल रहा है 2:30 बजे तक नवमी रहेगा बोली भी महिष बोली भी हुआ
पूजा चल रहा है अभी। भगवान की क्या मंगत क्या है? माइकी क्या मंगत मन्नत क्या है? मन्नत कर रहा हूँ माई के साथ, सबको सुखी रखो, सब शांति से रहे। और यहाँ एक तरवाल भी देखा गया, वो किस लिए है, क्या ये मैसेज? राजा का एक तरवा आते हैं, राजा की बेट के साथ राजा का ऑनर के लिए एक तरवाल रहता है, राजा की ऑनर के लिए चल रहा है ये। और एक भी तरवाल आता है चन्नी मंडप से, इसको अष्टमी के दिन खून चढ़ाना पड़ता है, कबूतर काट के उसको खून चढ़ाना पड़ता है। ये क्या संकल्प किसके नाम से होता है यहाँ पे? महाराजा के नाम, अभी जो महाराजा है उसके नाम से हो रहा है। और सरकार फंड करते हैं पूजा का? फंड त्रिपुरा का सब मंदिर सरकारी फंड करते हैं, हाँ। लेकिन संकल्प जितना मंदिर है सब कोई राजा का गोत्र नाम में संकल्प होता है। निर्महल शक्त जागमानी कोक्तमा खनाबै थांग सगै लाइखा YTF तेताला खाचिबै खाक्रेबै मेलागोर थानाव खलाइका मामला तै कसर सनामजाक बेलाइखे नायथत बुबाग्रा रक तंगलांगमानी निर्महल आसुमसा सामोस्त्रा तांगनै रबाय दगलाम शक्त जागमानी कोक्तमा काशखा अ कोक्तमा आबाय इंगमानी यागुलो सामोस्त्रा तांगनै रकनो दाति दाति रमै गराक माजरा रना बागै तिप्रसा रकनि बरम सिनिमुं गरंगनो देरा रिना नायनाय रकनो रमना बागै खलाव अंखरका YTF तिप्रासा रकनि हुकुमु मुकुमु लाइबुमा रगजाक निर्महल आसमसा सामंस्त्रा तांगनाय रकबाय सकजै रजाखा साबो सकजाखा सावैमानिया केबो अ कोक्तमा खनामा यागुलो तिनि अक्टोबर तालनि पहिला सालमारि स्रांसालो निर्महल सकजाकपनि कोक्तमा खनाबै थांग सगैखा YTF रक थांग सगैमा यागुलो निर्महलनि दगलामो ताला खासिबै खाक्रेबै रलाइखा बरक साका बरक YTF अंगै फाइमानिया बरक तिप्रासा अंगैसे फाइमानि तिप्रासा रकनि सिनिमुं गरं बरमनो अबहायके सकजाय रोमानि बाय बरक सेलेंजाखा सेजाखा तै अपातिमुगो गोरोंजाक रकनो दाति दाति रमै केरंनि बिसिंतै गोराक याप्रि रमना बागैबो सानलाइखा आबोबाय बाक्सा हास्ते हाबांनोबो निर्महल नायकिनि खलायना बागै सिकिउरिटी गोराक खलायनानि CCTV केमेरा थेपारनानि तै हरो मरगनाय रक तंगना बागै हास्ते हाबांनो कयलाइखा सामंस्त्रा तांगनि रक अबहायके निर्महल सकजाय रोमानि बाय तिप्रासरकनि बोखावो गोसाजाजाक तिप्रासरकनि सेन्टिमेन्ट याक रोमानि कलायो अ नायथतक निर्महल नायना बागै फातार हास्तेनि गोबांमा टुरिस्ट रक फायै नायफैबायो तिनिसक जरातै गोबांमा टुरिस्ट रक फाइबाजाक निर्महल नायना बागै फियाबा सामोस्त्रा तांगनाय रबाय दगलाम सकसामानि पाटिमुं कितेंगै रमजागिया शाक सामोस्त्रा तांगनाय रक अ निर्महल खाक्रेबै तनिनानि कक साका YTF किसाजक जरानि बागै ताबुक नायथायंखा बसगांनि सालो निर्महल सकजनाय रक रोदा रमजाकनो केना नांजाकमानि जारिदा सकसामा कलाइखा हायाकेबा तिप्रासा रकनो तलाबो खिक्लायना बागैदा सकसामा कलाइखा सोंमों आसैजा हाय बेलाइखे हामबाय बेलाइखे खाखामानि बिसिं पाननरबाय तिनि कक सानायनि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय यांग हामपनो सौदेर जन सिनि यूथ स्पेशली केवरिं या हामपनो सुतिया जागाव मियाव जों नंनि ससियेल मीडिया बिसिंति नोबानि बिसिंति खनो जोंनो खाजेसिनि अ निर्महल मचिनि 1930 एस्टाब्लिश खायजाकने मो खाजेसिनि लाइबुमा अ लाइबुमा जागाव जे मेन गेटनो जोंनो खा जागाव पेट्रोल बाइके द सका नाकि तामको सका साइमिया फियाबा जोंनो जा नुफाके मो दगलाम जदिनो पातला हंगके खामै पाइ थामै के फियाबा रजांग माने बे पूरा खामलिया ताबो नरमुगै माननाय पूरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड टंगर जतनो जागाव खामै नष्ट होई थामै के गाव माइको सोंनु फैमेनि बागै जों बेलाय खेराव जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तामनि बागै हंगके मो काइसे सुदु काइसा टूरिज्म प्लेस या मो काइसिनि काइसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंगलांग माने काइसा राजबारि नि जों साइमानो मो काइसिनि लाइबुमा मो काइसिनि सेन्टिमेन्ट बे करंजाक मो काइसिनि सिनिमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे खलायनाय बा साबो खलाय तंखा
abo जों साइनि फियाबा abo belai ke borok samu sitra khlaiya mone boi जों samu jai hamya khlaina belai ke selango tini जों mo haikono ma sanamu असामताइनि नवमीनि साल मानका सिनियानुग्या बरकनि मांगथै सुनामुराव महानवमीनि दिपर जराव सुनामुराव मानका सिनियानुग्या बरक खरकसानि मांगथै बर्दवाल ग्राम पंचायत बा नम्बर 1 आमचियो गोरोंसा बलं कुथुग कामियामचिनि लुकुरक नुखा मांगथै जरा काइसाव अ आमचाय ओएनजीसीनि बिसिग खबजाक दंमानि फियाबा ताबो बलं खाजा लगी लगी न मांगथै नगै कोक्तमा रहलाइका सुनामुरा थानानि ओसि तापस दासनि दैफांबाय नायमथांबोतो लग्न तुबोई सकबायजा पाटिमा थायो ताबुक अ थायो नकलाइजा अ मांगथै जेरै नायमुंनि बागै पुलिस डग स्क्वाड रगनबो कोक्तमा रहरजाखा लाई थानाय सालनै सिगांग जात्रापुर थानानि बिसिंग खबजानाय केके नगरब कानोशिल मुगै बरक खरकसानि सकजाक मांगथै मानलायमानि सालनैनि आगोल ताइसा मांगथै मानफिरखा सुनामुराव সাইফুল ইসলাম বাড়ি বর্দল আমরা সকালবেলা আধা ঘন্টা আগে একটু আগে শুনছি যে একজন ট্যাপার রাবারের কষ তিনি দিয়েছেন একটা লাশ পুলিশকে খবর দিয়েছি পুলিশকে খবর দিয়েছি আমরা ইয়ারে দেখতে পাইছি মানুষ পুলিশ খবর দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ পুলিশকে খবর দিয়েছে পুলিশ আইছে যতটুকু জানলাম যে লোকটা এই এলাকার না আচ্ছা 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 এমনিতে এই জায়গাটারে কি বলবো এই জায়গাটা বর্দোয়াল কিন্তু যখন উনজিসি প্রজেক্টটা হয়েছে তখন এটা সবাই উনজিসি বলে ডাকে আচ্ছা আচ্ছা এমনি কি অবস্থা আছে জঙ্গলে ঘেরা অবস্থা হ্যাঁ জঙ্গলে ঘেরা অবস্থা আছে আগে তো পরিষ্কার ছিল খুব পরিষ্কার ছিল এখন কেউ আসা যাওয়া করে না এই আর জঙ্গল হয়ে গেছে আর উনজিসি তারা এর আগে কিন্তু আরেকটা ছেলে মারা গেছে এখানে একটা এখানের মধ্যে ওই আমরা শুনছি একটা গর্তের মধ্যে মারা গেছে বাচ্চা হ্যাঁ বাচ্চাটা মারা গেছে যে এরপরে তার এদিকে লোক আসা যাওয়া করে বয়টা আর এই আর এটা কয় বছর আগে মারা গেছে এটা মারা গেছে প্রায় 3 বছর হয়ে যাবে 3-4 বছর একটা খবর মানে পাওয়া গিয়েছিল যে একটা ডেড বডি এখানে পাওয়া গেছে সেই সুবাদে আমরা আসলাম আসার পরে আমরা একটা আননোন কেউ এলাকার লোক চিনতে পারছে না একটা বডি পাওয়া গেছে এখন কি হচ্ছে বাকিরা ইনকোয়ারিতে দেখা যাচ্ছে নমস্কার খুলুমখা শারদোৎসব উপলক্ষে আমি সকল রাজ্যবাসীকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি উৎসব সকল জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একাত্ম করে তোলে উৎসবের এই আনন্দময় পরিমণ্ডলের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ তাই উৎসব আমাদের অন্যতম জীবনের অনুষঙ্গ সকলের সহযোগিতায় শারদোৎসবের দিনগুলি আনন্দমুখর হয়ে উঠুক দেবী দশভুজার আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক আমি সকল রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি ও আনন্দময় জীবন প্রত্যাশা করছি আমি সকলকে আবারও শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সকলকে নমস্কার যতন খুলুমখা आं डॉक्टर जुहि बिबे वर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तनि जत लुपुरंनो आनि खुलुमाय आफार राजा बकायो अशनि मताय तांगल मामितारिउ बस थांबायखा बसंत फायका असामतानि सालरगे स्वर्णकमल ज्वेलर्स जत लुकुरनि बाय कायसा अफार तुइ फायका आमोगा शरद अर्ग अफार चले रिजानाय 19 सेप्टेम्बर नि जिमि 29 सेप्टेम्बर जरा और तंगनाय रांगचांगनि मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचांगनि नेकलेस डेली लकी ड्रॉ तंगनाय रांगचांगनि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड नि रिंग पाइपुंनो शगर दिजांनाय ते कटर खाय चिपिं ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो जंगजांनाय आशिक शिमियाखौ ते बतंगो कोक्तमा का हामनरमनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 इमाने पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बतंगनाय दरनि रांचाक कसामनो स्लाइ कताल हलमा गोनां रांचाक पाइनानि सेबो माननाय उज्जैन शशामताइनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स ने बखाते जत लुकुरंनो आमजगमा खाकाम ते कबुं याफरो हामलाय खुलुमखा जतनो राधा कृष्ण ज्वेलर्सनि बखाते और अफार जेंगे रिजाखा ती अफार दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर्सनि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस और
डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोन एमआरपी दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानि मानाय एकजाम रां जागो ते मानि पाइब्रुम नो शकट मानि मानाय थिंकि जो तनो को जागो 5 मानजों बागे राधा कृष्ण ज्वेलरी नि शुरू मखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलुनिया उदयपुर ते बर सेंट्रल आगरतला जो तनो खुलुमका हामबाय আগামী 21শে সেপ্টেম্বর থেকে 29শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব। Titi edisi nengi jongjo tono osa mutai ni kha kaham ta jiwa ya faru. Kha khayo chini osa ni hamari jengman mang tongtung. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়।
ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लोगनि सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो
24 hour doctor facilities tongo tai bo kaham kai saimanani bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai Tinin bagai Kokborok Koktwma musukna only Koktwma saimana bagai chayakari naitung di Swrangchati hambai.